हेलो गाइस व्हाट्स अप इस वीडियो में मैं दीपन ब्लॉग चैनल है सब ठीक है फाइन दोस्तों आप करने नतुन एपिसोड लो सो फाइनली दोस्तों आज बर्तमान ऑफिस ना तो खाने भाविलो कि बहुत दिन भिडिओ अपलोड करना ताकि भावी पे आज फाइनली मैंने भिडिओ बनाब जस्ट ऊल् तो केने आसे होप यू आर फाइन डूइंग वेल फाइनली मैंने ऑफिस नहीं तो फाइनली मैंने कि कय उपाय ना दोस्त मैंने भिडिओ बनाब ऊल् मैंने और मोस्ट ऑफ द टाइम टू मेक भिडिओ इन दिस फ्लो इन दिस मैंने टेरेसर ऊपर मैंने प्रायभाग भिडिओ मैंने बनाई थको मैं मैंने बाहर जाबार कारण समय ना घूरबार कारण समय ना जस्ट इते उठी पे भिडिओ बनाई थी अपने आई होप मैंने अपने चाहे बोरिंग पाई गई मैं एट जगह एट लोकेशन मैंने भिडिओ सदा शूट कर थे बोली तो आज फाइनली जस्ट टपिक डिस्कस कर जस्ट भिडिओ बनाई मैंने तो आई होप यू विल लाइक दिस भिडिओ एंड विल एंजॉय दिस भिडिओ तो बोलकर फाइनली भिडिओ स्टार्ट करो विद वेस्टिंग आवर टाइम मैंने बहुत मानुहे माने भावे कि मैंने गवर्नमेंट जॉब कर लगे बोली बहुत पेरेंट्सर बिलाकर माइंडत থাকে कि मैंने मोर लड़ा हक मोर छोৱালী मैंने गवर्नमेंट जॉब कर लगे बोली बहुत लड़ा छोৱালী बहुत पितृ मातृ एकदम भावे तो এইটোৰ ওপৰত আজি ডিসকাস কৰিম মানে গভৰ্ণমেণ্ট জব কিয় লাগে ওয়াই নট প্ৰাইভেট জব তো তাকে ডিসকাস কৰিবলৈ জাস্ট আজি ওলাই আইছো মানে মোৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ আজি কথা পাতিম তো আই হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও এণ্ড মানে মোৰ পইণ্ট অফ ভিউ কথা পাতিম মানে ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভিডিও এইটো ধৰি নাৰাখিব আপোনালোকে তো বলক আজি ভিডিও ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে বহুত মানুহে ভাবে ইভেন মানে মই ভাবো কি ওয়াই নট গভৰ্ণমেণ্ট জব ওয়াই প্ৰাইভেট জব মানে ওয়াই নট প্ৰাইভেট জব ওয়াই গভৰ্ণমেণ্ট জব মানে বহুত মানুহে ডাউট থাকে বহুত মানুহৰ মানে प्रश्न थे मैंने गवर्नमेंट जॉब कर लगे प्राइवेट जॉब নহয় प्राइवेट जॉब भल নহয় गवर्नमेंट जॉब सैलरी बेसि आछे प्राइवेट जॉब कम आछे सैलरी तेनका बहुत मैंने भावे तो आज मैं जस्ट क्लियरिफिकेशन दी मैंने वाई नट प्राइवेट जॉब वाई गवर्नमेंट जॉब मैंने बहुत मानुहे मैंने गवर्नमेंट जॉब क्यों विचारे प्राइवेट जॉब क्यों करब निविचारे माने जाने मैं इतना फाइनली मैंने कर्पोरेट सेक्टर जॉब कर मैं बहुत मानुहे जाने এটা प्राइवेट कर्पोरेट सेक्टर जॉब कर मैं ताके माने भाविबेले बहुत दिन मोर एक्सपिरियेंस हो गल माने यात केबादिन माने एक्सपिरियेंस हो गल ताके भाविबेले मैं मोर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने भिडिओ बनाई मैंने बहुत मानुहे भावे कि गवर्नमेंट जॉब पैसा बेसि प्राइवेट जॉब पैसा ना तेन कथा एक नए प्राइवेट जॉब तो पैसा आसे गवर्नमेंट जॉब पैसा आसे सैलरी मैंने प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट सेक्टर पर डिपेंड करे मैंने कोन सेक्टर अपने जॉब कर एटू वाइज डिपेंड करे मैंने सेक्टर वाइज डिपेंड करे मैंने गवर्नमेंट जॉब सेक्टर वाइज डिपेंड कर थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड आसे और हाई हाई पोस्ट बिल्कुल आसे जब सैलरी हाई आसे थार्ड ग्रेड पोस्ट फोर्थ ग्रेडर सैलरी कम आसे तेनेকৈ प्राइवेट जॉबतो आसे माने सैलरी हाई अप एंड डाउन मैंने आसे माने तो प्रायभाग मैंने प्रेफर बेसि करे मैंने गवर्नमेंट जॉब इवेन दो मैंने थार्ड ग्रेड जॉब पालो फोर्थ ग्रेड जॉब पाले मैंने गवर्नमेंट जॉब बेसि प्रेफर करे मैंने क्यों बेसि प्रेफर करे इवेन मैं जो सेक्टर आसो माने जो जिमान कि मोर सैलरी आसे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड बेसि सैलरी आसे मोर तो मैं मैं निजे भावो ना नाई प्राइवेट जॉब तो नकरो माने गवर्नमेंट जॉब तो करा हले बेसि भल हला है नेকি मैं तेनका इम्पैक्ट मैं भावो माने तो क्यों भाव लगुआ है मैंने क्यों এইবিলাক थिंकिंग माइंडत आए तो आज এইবিলাক मैं आपलोक जनाब विचारिছোঁ মানে मैं आपलोक कम मोर ओपिनियन दी कम मारब लगे तो भिडिओ चाই থাকো শেষলৈকে বৰ মাছৰ সুপাৰ ডুপাৰ হ'ব লাগে যদি আপোনালোকে ভাবি আছে কি গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰিম না প্ৰাইভেট জব কৰিম এইটো ভিডিও চাই পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসিশন ল'ব পাৰো মানে কোনটো জবটো বেষ্ট হ'ব বুলি মানে মই কেইদিনমান অফিস যাই পুৰা ভাগৰি গৈছোঁ মানে তাকে ভাবি পেলাই মই ভিডিও বনাইছোঁ মানে প্ৰাইভেট জবত কৰাটো মানে কিহৰ কাৰণে বেছি মানে মানুহবিলাকক লাগে কি গভৰ্ণমেণ্ট জবটো ভাল বুলি মানে एक्चुअल हल मैंने प्राइवेट जॉब की है सैलरी आसे सैलरी मैंने बहुत खिनि आसे मैंने प्राइवेट जॉब तो मैंने सैलरी जिमान कि गवर्नमेंट एम्प्लय जिमान नापाय इमान सैलरी प्राइवेट जॉबर एम्प्लय बिलाको पाय मैंने सेक्टर वाइज डिपेंड करे मैंने जेने अपना धरि लक ICICI बैंक आमार ICICI बैंक एनका मैंने पोस्टर मानुहबिलाक आसे जत नेকি गवर्नमेंट जॉबर तो इमान सैलरी ना मैंने इमान हाई हाई पोस्ट मैंने इमान पोस्ट मैंने पाई जाए और मैंने अकमान हार्डवर्क कर मैंने इमान पोस्टলৈকে पाई जाए मैंने बाट किन्तु माने कि है प्राइवेट जॉबत और गवर्नमेंट जॉबत सपोज मैं इतना पाई 50,000 गवर्नमेंट जॉबत सैलरी और मैं इतना प्राइवेट जॉबत 70,000 पार्थक्यটো बहुत থাকিব माने डिफरेंसটো बहुत থাকিব माने एटू कारण मानुहबिलाके डिफरेंसर कारणेহে मानुहबिलाके माने गवर्नमेंट जॉबটো बेसि प्रेफर करे माने प्राइवेट जॉबটো इमान नकरे गवर्नमेंट जॉबটো बेसि प्रेफर इवेन मोर 20,000 सैलरी যদি बेसि आसे गवर्नमेंट जॉबतके तथापि माने मैं बेसि प्रेफर करिम गवर्नमेंट जॉबটো जॉब करবৰ কাৰণে আৰু मानुहे सिक्योर आसे गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब নাই বুলি তেনকা কথা নহয় प्राइवेट जॉब सिक्योर आसे जिमानखिनि फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉबे दी आसे गवर्नमेंटे दिए गवर्नमेंट एम्प्लय बिलाকক सेम फैसिलिटी प्राइवेट बिलाको दिए माने सेम फैसिलिटी एम्प्लय बिलाকক माने माने फैसिलिटी को मैटर নহয় फैसिलिटी सपोज गवर्नमेंट एम्प्लय बिलाक पाइছে कि PF पैसा पाए कि कय आरो पेंशन पाए आरो कि कय हेल्थ इन्शुरेंस पाए सेम फैसिलिटी आमार प्राइवेट जॉबतो आसे माने आमारो PF आमी पाऊँ आमारो हेल्थ फैसिलिटी आसे आमारो पेंशन आसे माने सब फैसिलिटी आमी पाऊँ माने फैसिलिटी क्षेत्र में कम्प्रमाइज নহয় फैसिलिटी क्षेत्र में प्राइवेट जॉब फैसिलिटी आसे गवर्नमेंट जॉब फैसिलिटी आसे माने टू होल माने मेन डिफरेंस टू होल टाइम कंज्यूम
মানে প্ৰাইভেট জবত টাইম বহুতখিনি কনজিউম হয় মানে বহুতখিনি মই ইনফেক্ট মানে মই যাওঁ অফিচ হাৰ্ডলি মই 11.5 মই অফিচত টাইমটো স্পেণ্ড কৰিব লাগিব মানে 11.5 যদি মই অফিচত এটা স্পেণ্ড কৰোঁ টাইম মানে মোৰ বাকীখিনি লাইফত মানে মোৰ নাই আৰু মোৰ বাকীখিনি লাইফত মই স্পেণ্ড কৰিবৰ সময় নাপাওঁ মানে মোৰ যিমানখিনি বেলেগ টাইম আছে এইবিলাক টাইম মই বেলেগত মই ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সময় নহয় মানে মোৰ ইমানেই নেকি টাইম মই অফিচত দিওঁ মানে এতিয়া কেইদিনমান অফিচ যায় মানে এইটো কাৰণে মোক ৰিয়েলাইজ হৈছে কি মানে গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰাটো বেছি ভাল বেছি প্ৰয়োজনীয় মানে প্ৰাইভেট জবতকৈ মানে চেলেৰি ডিফাৰেঞ্চ নাই ইমান ঠিক আছে চেলেৰি মানে প্ৰাইভেট জবতো আছে চেলেৰি গভৰ্ণমেণ্ট জবতো চেলেৰি আছে মানে মেইন ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল আপোনালোকৰ সময় যদি আপোনালোকে 12 ঘণ্টা যদি এটা প্ৰাইভেট জবত দিয়ে আৰু চেলেৰি কি কয় ইমানে পায় গভৰ্ণমেণ্ট জবতো ছেম পষ্ট চেলেৰি প্ৰাইভেট জবতো ছেম পষ্ট আৰু টাইমো যদি আপোনালোকে 12 ঘণ্টা যদি দিয়ে তেনে টাইম মানে নিজকে মানে টাইম দিবৰ কাৰণে সময় নহয় মই নিজকে ৰিয়েলাইজ কৰোঁ মানে মই ক'ত আছোঁ এতিয়া মোৰ কাৰ কাৰণে মানে কিহত মানে মোৰ জিন্দগী মানে ক'বই নোৱাৰে মানে মোৰ বেলেগ অপশ্যনে নাই মানে বেলেগ কাম কৰিবৰ কাৰণে মোৰ অপশ্যনে নাই মানে তেনেকুৱা এটা মানে জিন্দগী হৈ গৈছে মোৰ মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠি যাব লাগে অফিচ আকৌ ৰাতি আহিব লাগে খানা খাই শুই যাব লাগে মই মুঠতে মানে আমাৰ ৰুমটো হয় মানে শুৱাৰ কাৰণে অকল ৰুমটো মানে বেলেগ কামৰ কাৰণে মানে সময় নহয় মানে মেইন ডিফাৰেঞ্চটো মানে সময় থাকিলেহে বেলেগখিনি কাম আমি কৰিব পাৰিম মানে আপোনালোকে কি বুলি ভাবে মানে প্ৰাইভেট জবটো বেষ্ট নে গভৰ্ণমেণ্ট জবটো বেষ্ট আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন মোক নিশ্চয় জনাব মানে প্ৰাইভেট জব কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় কি মানে আপুনি অকল মানে গভৰ্ণমেণ্ট জব কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বেলেগ জব একো কৰা নাই আপোনালোকে ধৰি লওক মানে এটা গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে 5-6 বছৰ যদি প্ৰিপেয়াৰে কৰি আছে তেনে এইটো আপোনাৰ কাৰণে ভুল ধাৰণা মানে আপোনালোকে এটা জাষ্ট প্ৰাইভেট ছেক্টৰত সোমাই যাওক তাত কাম কৰক অকণমান টাইম আপোনালোকে পঢ়াটো দিয়ক গভৰ্ণমেণ্ট জবখনত প্ৰিপেয়াৰ কৰক তেনে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বাঢ়ি যাব পিছত কি হ'লে মানে আপোনালোকে কি হয় বেলেগ কোম্পানী যায় গভৰ্ণমেণ্ট জবতো যায় মানে এটা ভাল পষ্টত আপোনালোকে পাব বুলি আশা থাকে মানে তো এইটো কাৰণে এইটোৱে ভাৱনা ৰাখি পেলাই মই মানে প্ৰাইভেট জবটো কৰি আছোঁ মানে বেলেগ আৰু একো ধাৰণা নাই মানে কি কয় সময় কিন্তু বহুত যায় মানে প্ৰাইভেট জবত মই হাৰ্ডলি নিজকে ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ কি মানে গভৰ্ণমেণ্ট জব ইজ বেটাৰ দেন প্ৰাইভেট জব বুলি আজি এইটো ভিডিঅ' কৈছোঁ মানে এইটো মানে মোৰ অপিনিয়ন মানে বেলেগৰ অপিনিয়ন সেইটো মোৰ অপিনিয়ন মানে মই নিজকে ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ মানে কি প্ৰাইভেট জবটো মানে ইমান হেৰি নহয় মানে বহুত কষ্টখিনি বহুত কাম কৰি মানে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰা নহয় হাৰ্ডৱৰ্ক মানে নকৰিলে মানে কোনো জবে নাপায় হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগে বাট টাইম কনজিউমিং বেছি থাকে এইটো মোৰ অপিনিয়ন মানে আপোনালোকে কি বুলি ভাবে মই একো মানে তাত মই একো ক'বলৈ যোৱা নাই মানে এইটো জাষ্ট মোৰ অপিনিয়ন মানে মই যোনটো ভাবিছোঁ মই যোনটো ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ মানে এইটো মই জাষ্ট আপোনালোকক এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ মানে আপোনালোকৰ কি অপিনিয়ন মোক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব লাগে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো মানে বেছি দীঘল নকৰোঁ মানে বহুত মানুহে ভাবিব কি মানে কি উল্টা পুল্টা মানে ভিডিঅ' বনাইছে বুলি তো বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমানকৈ সামৰি ভিডিঅ' চাই কেনে পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট নিশ্চয় জনাব যোৱাৰ আগত চব বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জোহাৰ আৰু জয় আদিবাসী আৰু বহুত মানুহে সুধে মানে মোক দাদা আপুনি য'ত জব কৰিছে বৰ্তমান তাত ভেকেঞ্চি খালী আছে নাই তো এইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই নিজে ডিচাইড কৰক মানে প্ৰাইভেট জবটো কৰাটো বেছি ভাল নাই গভৰ্ণমেণ্ট জবটো কৰা বেছি ভাল